Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kiala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Vraiment que Jésus-Christ te bénisse. Amen. Tu es bien que tu allé na kati ya 6e jour de la création. Tunajua kusema tunakuya So ngo cha kati telefone okocha na weza problème te. Tu allé kati ya 6e jour de la création tunakuya kati ya siku ya sita ya umbile, et que toutes ces choses tozolo bango par amour. na hivi vitu vyote tunabisema kupitia mapendo. Souci na biso ezali ke tokoma na unité ya foi Shaka yetu inakuya tufike ku umoja ya imani et aussi to atteindre la perfection donc. na tufike kufikia kule ku ukamilifu. Toutes ces choses to sala kango dans l'amour du Seigneur. Hivi vitu vyote tunayafanya ndani ya mapendo ya Mungu, Afin que la grâce du Seigneur yango moko ezala annoncée au milieu de nous. juu neema yake ya Mungu peke yake itangazwe kati yetu Pe totongama na kimia. na tujengewe mustare. Yango tozwi texte na biso par la grâce de Dieu Njoo kule tunabeba usome yetu kupitia neema ya Mungu dans Lévitique chapitre 23. Muwalawi sura yake 23. C'est le texte que nous utilisons pour le 6e jour. Inakuya njoo ile andiko tunatumia ndani ya siku ya sita. Le verset 33. Mustari ya 33 ti na 44. kufika paka ku 44. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: Wa milele akasema na Musa na akisema, parle aux enfants d'Israël sema na wana wa Israeli et dit: na useme, le 15e jour de ce 7e mois, siku ya 15 ya hiyo mwezi ya 7, ce sera la fête des tabernacles à l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. itakuya karamu ya maema mu heshima ya milele kadiri ya masiku 7. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Siku ya kwanza kutakuya aliko utakatifu. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Hamutafanya kazi hata moja ya kitumwa. Pendant 7 jours, kadiri masiku 7, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. mutatoa kwa milele hiyo masadaka yenye kuchoma kupitia moto. Le 8e jour, Na siku ya 8, vous aurez une sainte convocation. mutakuya na aliko tena takatifu. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Na kule mutenda kutoa kwa milele hiyo masadaka yenye kuteketezwa na moto. Ce sera une assemblée solennelle. Itakuya mukusanyiko ya watu wote. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Hamutafanya hata kazi moja ya kitumwa.
Telles sont les fêtes de l'Éternel. Hiyo ndio inakuya makaramu ya Wana milele. komina verset 37. Tunafika mstari 37 ya Lévitique 23. ya Walawi 23. Telles sont les fêtes de l'Éternel. Hiyo ndio inakuya makaramu ya milele. Les saintes convocations Hiyo maaliko takatifu que vous publierez, ile mutatangaza, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, njoo wafikirie kutoa kwa Mungu hiyo masadaka yenye kupita kumoto, des holocaustes, hiyo masadaka yenye des kuteketeza, offrandes, masadaka des victimes et des libations. hiyo masadaka, na hiyo inakuya masadaka ya kumimia maji. Chaque chose au jour fixé. Kila kitu kwa siku yenye kuwekewa. Bolanda verset 38 très bien. Mufate mustari ya 38 vizuri. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel. Mutaenda tena kusherekea kule kwingine hiyo masabato ya milele. Et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Mutaendelea kufanya mazawadi kwa milele. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu. Na matowashi yenu yote njia kutimilika kwa kiapo. Et toutes vos offrandes volontaires. Na hiyo masadaka yenu yote ya upekee. Le 15e jour du 7e mois. Na siku ya 15 ya mwezi ya quand saba. vous récolterez les produits du pays. Wakati mtenda kuvuna matunda ya muji. Vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Kule mutenda kusherekea karamu ya milele kadiri ya masiku 7. Le premier jour sera un jour de repos. Siku ya kwanza itakuwa siku ya mapumziko. Et le 8e jour sera un jour de repos. Na siku ya 8 itakuwa siku ya mapumziko. Vous prendrez les premiers jours mutabeba siku ya kwanza du fruit des beaux arbres, matunda ya miti mzuri, des branches de palmiers, hiyo miti ya ngazi, des rameaux d'arbres touffus, hiyo matawi ya miti yenye kulekea vizuri, et des saules de rivières. na hiyo majani ya miti ya bahari. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Na mutenda kusherekea kwa mbele wa milele Mungu wenu kadiri masiku 7. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel. Mutenda kusherekea mwaka yote hiyo karamu ya milele. Pendant 7 jours, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Kadiri ya masiku 7 inakuwa ni sheria ya masiku yote njoo ya vizazi vyenu vitakuja masiku ya mbele. Vous la célébrerez le 7e mois. Mutaenda kusherekea mwezi ya 7. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Mutenda kuketi kadiri ya masiku 7 chini ya maema. Tous les indigènes wale wote wana wa Israeli en Israël wa Israeli demeureront sous des tentes, wataketi chini ya maema, afin que vos descendants sachent que l'Éternel, que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Njoo kule watoto wenu bajue kusema Mungu alimikarisha chini ya maema kisha kuwatosha kule kumuji ya Misri. Je suis l'Éternel votre Dieu. Minakuya wa milele Mungu wenu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël, ndio vile Musa alisema watu wa Israeli, quelles sont les fêtes de l'Éternel. Nini inakuya makaramu ya wa milele. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Amen. Par la grâce de Dieu, kupitia neema ya Mungu nde tuzali kutambola buye. Tunakuwa tunatembea hivyo. Et totalisi d'abord na ebandeli. Tulionyesha hivi kumwanzo. Totangaki Genèse chapitre 1. Tulisoma Mwanzo sura ya kwanza. Dans Genèse 1. Mwanzo sura ya kwanza. Totangaki le 6e jour. Tulisoma siku ya 6. Totanga ngo susu. Tuisome tena bonne assimilation. Njuu ya usikilivu njema. Genèse 1. Mwanzo sura ya kwanza. A partir ya verset 24. Kwanza kumstari ya 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Na Mungu akasema udongo izae banyama wenye hai kufuatana na aina yao. Du bétail, ile bivuko, des reptiles,
hii inakuya banyama kutambala et des animaux terrestres na banyama bapa bulongo selon leur espèce. kufatana na aina yao, Et cela fit ainsi. na hiyo ikafanyika hivyo. Dieu fit les animaux de la terre Na Mungu akafanya wanyama wapa udongo selon leur espèce, kulinganisha na aina yao, le bétail selon son espèce, vivuko kufatana na aina yao, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. na banyama bote bakutambala pa udongo kufatana na aina yao. Dieu vit que cela était bon. Na Mungu akaona hiyo inakuya vizuri. Puis Dieu dit, Kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, tutunge mtu kwa mfano wetu, selon notre ressemblance, kwa kufanana kwetu, et qu'il domine sur les poissons de la mer, atawale juu ya samaki ya bahari, sur les oiseaux du ciel, juu ya ndege ya anga, sur le bétail, juu ya bivuko, sur toute la terre, na juu ya udongo wote, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. na juu ya nyama yote na tambala pa udongo. Dieu créa l'homme à son image. Na Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, Il est créa à l'image de Dieu. akamuumba kwa mfano wa Mungu, Il créa l'homme et la femme. akaumba mtu na mke. Dieu les bénit Mungu akawabariki, et Dieu leur dit, na Mungu akawaambia, soyez féconds, mkuwe na uzazi, multipliez et remplissez la terre, mujumulishe na mujaze udongo, et la sijetissez, na muyadumu, et dominez sur le poisson de la mer, na mutawale juu ya samaki ya bahari, sur les oiseaux du ciel, juu ya ndege ya anga, et sur tout animal qui se met sur la terre. na juu ya nyama wote anazunguka pa udongo. Et Dieu dit, Na Mungu akasema, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, tazama na wakaburia majani yote inatoa mbegu, et qui est à la surface de toute la terre, na inakuwa pa nafasi ya udongo, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, na muti yote inakuya na tunda ya muti ndani mwake, na inazaa ile ce sera votre nourriture. na itakuwa chakula yenu. Et à tout animal de la terre, Na kwa nyama wote wa udongo, à tout oiseau du ciel, kwa ndege wote wa anga, et à tout ce qui se met sur la terre, na kwa yote ile inatambala pa udongo, et a en soi un souffle de vie, inakuya ndani mwayo pumzi ya uzima, je donne toute herbe verte pour nourriture. na akaburia majani mabichi kama chakula. Et cela fit ainsi. Na hiyo kafansika hivyo. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, Na Mungu akaona vyote vile alifanya, et voici cela était très bon. na yote inakuya vizuri kabisa. Ainsi, Na kule un soir, unakuya jioni, un matin, na unakuya asubuhi, ce fut le 6e jour. na inakuya siku ya sita. Tout directement Genèse 2. Tuenda mara moja kusoma Mwanzo sura ya pili. Ainsi firent achever les cieux et la terre, Kule kunakuya matimiliko ya mambingu na et udongo toute leur armée. na majeshi yayo yote. Dieu acheva au 7e jour Na Mungu akaisha siku ya saba son œuvre kazi yake qu'il avait faite, hiyo alifanya, et il se reposa au 7e jour na akapumuzika siku ya saba de toute son œuvre kwa kazi yake yote qu'il avait faite. ile alifanya. Dieu bénit le 7e jour, Na Mungu akabariki siku ya saba et il les sanctifia, akayatakasa, parce qu'en ce jour, juu kwa ile siku il se reposa de toute son œuvre alipumuzika kwa kazi yake yote qu'il créait en la faisant. ile aliumba kwa kufanya. Voici les origines des cieux Tazama machanzo ya et mambingu de la terre, na udongo quand il fut créé. wakati iliumbiwa. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, Wakati Mungu wa milele akafanya udongo na mambingu, aucun arbitre des champs n'était encore sur la terre, hakukuwa hata muti mnene mwa ya shamba ilikuwa inaisha kuota et udongo. aucune herbe des champs ne germait Hakuna hata lijani ya shamba iliota encore, kule, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. juu wa milele Mungu alikuya asiyapikisha mbula pa udongo, na kula kukue mutu njuu ya kulima udongo. Mais une vapeur s'éleva de la terre Lakini vukuto moya yatoa pa udongo et arrosa toute la surface du sol. na ikamimia pa nafasi ya udongo.
L'Éternel Dieu forma l'homme à la poussière de la terre. Na wa milele Mungu akaumba mtu kwa mavumbi ya udongo. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Na akapumua ndani ya pua lake Et pumzi ya l'homme uzima. devint un être vivant. Na mtu anakuya kiumbe kenye hai. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, Kisha wa milele Mungu akaotesha bustani kule Edeni, du côté de l'Orient. kungambo ya mashariki. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Na akatia muntu ule alifanya. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, Na Mungu wa milele akaotesha pa udongo mamiti ya kila aina, agréable à voir et bon à manger. vizuri kwa kuonekana na vizuri kwa Et kula. l'arbre de la vie Na muti ya uzima au milieu du jardin, katikati ya bustani. et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Na muti ya ufahamu ya vizuri vibaya. Un fleuve sortait d'Éden Na muto moja unaotoka kule Edeni pour arroser le jardin. juu ya kumimia bustani. Et de là, il s'est divisé en 4 branches. Pale anaanza kujigawanya vipande ine. Que le Seigneur a bénir cette lecture. Amen. Par la grâce de Dieu, toko tambola selon que le Seigneur a communiqué biso sa force. Kwa neema ya Mungu tutatembea mfano ile wa milele atatupatia nguvu yake. Parce que nous ne sommes rien. Nusia hatuko kitu. C'est Dieu qui est notre tout. Mungu ndio anakuya vyote vyetu. Et je ne suis pas un prédicateur, Na mimi siko mhubiri. mais c'est Jésus-Christ qui est vraiment le prédicateur. Mhubiri wa kweli nakuya ni Bwana Yesu Kristo. Et tangu nyonso tolelaka mawa epana ye kasunga biso tosala mosala. Na wakati yote tunaombaka huruma kwake atusaidie tufanye kazi. Tokoka kosemezile na bato te parce que nyonso tozwi c'est une grâce. Hatuwezi kujipima na bantu njuu vyote tunapata na kuya ni neema. Parce que l'écriture ezoloba na 1 Corinthiens 4 Njuu andiko nasema mwa Korinto wa kwanza sura à partir 4 à verset 6. kwanza kumstari ya 6. Qu'est-ce qui te distingue des autres? Nini inakuachanisha na wengine? Qu'as-tu que tu n'aies réussi? Nini unakuya na ile au kupokee? Et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu? Kama uliyapokea kwa nini unajishifu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Saa au kuipate? Donc quelque part, on dit d'abord Fazi moto tunasemaka tunakuaminia hivi que si nous parlons, c'est la grâce de Dieu. kama tunasema ni kupitia neema ya Mungu. Et voilà pourquoi 1 Pierre 4 verset 10 à 11 c'est l'obaka. Ndio kwa maana Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 kufika 11 Que nasemaka Moutunion soit atia au service des autres les dons qu'il a reçus de la part de Dieu. mtu wote aweke kupanda watu wengine ili zawadi alipokea kwa Mungu Et qu'il puisse travailler na atumike avec la force que le Seigneur lui communique. na nguvu ile Mungu anamkaburia. Yango moni à chaque fois tolingaka toujours que la gloire est revenir epanzambe. Ndio tupendaka wakati yote utukufu mirudie Mungu. J'aime lire cette écriture. Ninapenda kusoma hiyo andiko 1 Pierre chapitre 4 Petro wa kwanza sura 4 verset 10. mstari ya 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Non. Comme les bons dispensateurs Kama wahubiri wazuri des diverses grâces de Dieu, ya manyema achana ya Mungu, que chacun de vous mette au service des autres kila mtu mmoja wenu aweke kazi ya wengine les dons qu'il a reçus. ile zawadi alipokea, Et c'est ce que je fais. na hiyo inafanya. Je reconnais que ça c'est un don. Mina tambua usai ya kwani zawadi. Eza yangate menzamenda pesinga. Aina yangu ni wa milele na kaburia. Le ministère c'est de Dieu. Huduma inakuwa ni ya Mungu. L'homme est comme ministre. Mtu anakuwa kama mwaziri. Donc voilà pourquoi nous devons mettre à disposition aussi à bas serviteurs de Dieu, à bas santu. Njoo tuneka mupande watu wa Mungu watumishi Ce que nous avons reçu. ile tulipokea kwa Mungu. Le verset 11 dit si quelqu'un parle, Mstari 11 unasema kama mtu unasema que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. akwesa mtu ule unatangaza hiyo maneno ya Mungu. Et si quelqu'un remplit un ministère, Na kama mtu yuko anajaza hiyo huduma, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. aende kuijaza kulinganisha na nguvu ile Mungu C'est anamtambukizia. ça le principe de travailler. Ndio nakuya hiyo agiza ya kutumika. On ne travaille pas pour prouver quelqu'un. Atumikake njuu ya kupruve mtu. On ne travaille pas pour mépriser un frère ou bien une sœur. Atumikake njuu ya kubeula ndugu Mais na on dada. travaille la force avec la force que Dieu communique. Tuatumika na ile nguvu Mungu atambukizia.
afin que quand toute chose Dieu soit glorifié njuu mukule mukitu kyote Mungu asifiwe par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo, à qui appartient la gloire kule kunakuya ina mutukufu ya et mwelekea la puissance na uwezo au siècle des siècles. Amen. kumiaka na miaka. Amina. Donc c'est vraiment la parole du Seigneur. Inakuya neno ya Mungu. Voilà pourquoi toujours ça aussi que ce que nous faisons c'est pour donner ce que le Seigneur nous a donné. Njoko tunaonesha kusema hiyo tunafanya njia kuleta hiyo Mungu atukabudia. Donc nakata kotambola na biso ndani ya kutembea na kwetu tozotambola nakata 6e jour. Twatembea ndani ya siku ya sita. Il nous faut aussi toucher Genèse 2 pour faciliter biso na magambo ebele. Inabidi kugusa tena Mwanzo sura ya pili njoo tusaidie mambo tena ya mingi. Et par la grâce de Dieu au fur et à mesure toujours avancer. Na kunema Mungu kufuatana tunaendelea. Le Seigneur akobana tango noso ko éclairer biso par sa grâce. Na Mungu ataanza kutuangazia kupitia neema yake. Totalisaki d'abord tulionesha kwanza na elobeli na biso liboso kukusema kwetu kumwanzo tolobaki boye que tulisema hivi les jours de la création ce sont des jours physiques naturels. Masiku ya umbile inakuwa ni masiku ya kuonekana hivi les 6 jours de la création. Masiku sita ya umbile. Il y a ce que Dieu appelle les jours de l'éternité. Ile Mungu anaita masiku ya umilele. Il y en a sinalobela ki yango sur les temps anciens. Nilisemezea wakati ya kale. Oui, ça dit comme son programme. Inakuwa kama hiyo mipango yake. Et les 6 jours que nous lisons, hii masiku sita tunasoma, c'est ces jours où tozo vivre boy. Ni masiku tunaishi hivi. Et c'est pourquoi toujours avancer petit à petit pour notre répondre à na ba difficulté to kukozwango, mais par la grâce de Dieu to kozwaka la lumière. Ndoko tu nendaka hivi njoo kujibu kuma makigumu watu wanakuwa nayo na Mungu atatuangazia njoo tujibu vizuri. Awa toko fixer hapa tunaweza kutaweka clairement par la grâce de Dieu. Kwa wazi kupitia neema ya Mungu. La pluie ekitaki quel jour? Mvula ilianguka siku gani? On a enfin que tous ala très bien fixé tous ana difficulté te. Njoo tushikamishwe vizuri njoo chukua na hiyo mvuruko mkichwa. Et comment s'est passé aussi le 6e jour? Na mfano gani ilipitika siku ya sita? Ce que nous voyons. Hiyo tunaona. Parlant d'abord sur les jours où la pluie ekiti. Kusemezea kwa ile siku mvula ilisuka. D'abord nazotalisha que eza le 3e jour. Kule nda kuonyesha sama ilaanguka siku ya tatu. Mais nakopesa bargument. Lakini kule nitenda kuleta hiyo argument. Okosimbe loko po frère qui a la lobité. Au bamba kintu ndu yanasema. Mais okosimbe loko tango za convaincu par les écritures saintes. Utashika kitu wakati unahakikishwa kupitia maandiko utakatifu. Parce que dans la Bible il n'y a pas un verset isolé. Ndani ya Biblia hakuna andiko inakuwa pembeni ya maandiko mengine. Tout verset a ses frères. Maandiko yote yanakuwa na wandugu yake. Et s'embrasse. Na wanakuwa wanajibusu. Yango tozwaka Hébreux chapitre 1 verset 1. Njoko tabaka wa Ibrania sura ya kwanza mstari ya kwanza. Oezo ebisa biso. Ile natuambia autrefois wakati ya kale de plusieurs manières, manamna ya mingi, de plusieurs reprises, na mukurudilia mara ya mingi, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. Mungu alisema na bababu zetu kupitia manabii. Donc la manière de parler de Dieu, ni kusema mfano ya kusema ya Mungu. Le Seigneur parle de plusieurs manières mais en reprenant. C'est ça. Mungu anasemaka munamna ya mingi lakini mukwanzulula. Yango tozwaka témoignage. Njoo tabaka ushuda. Il y a la manière de répéter de Dieu. Ya mfano ya kwanzulula ya Mungu. Na Genèse 41. Mwanzo 41. Là tozomona clairement. Pale tu unaona kwa wazi. Apesa qui songe et pas ya Pharaon. Mungu aleta ndoto kule kwa Farao. Premier ndoto Pharaon alotaki. Ndoto ya kwanza ile Farao alilota. Il a vu les animaux. Aliona wanyama. Deuxième ndoto. Na ndoto ya pili. Il a vu des plantules, plante Anaona majani miti. Plante. Anaona miti. Tanga bimi na ndoto alobi ke azui deux choses. Wakati anatoka mundoto anastanda pokea mandoto mbili. Mais tangu Joseph ayaki, lakini wakati Yusufu anakuya,
Pharaon a expliqué ses deux songes. Farao analeta maelezo ya On mandoto yake atalisa mbili. kabino ke soki tomemi bandoto ya Pharaon na faculté de science. Kule nawambiaka sema tukipeleke hiyo mandoto mbili ya Farao kule ku faculté ya sayansa, Oui, bakotalisa ke eza vraiment deux choses différentes. bataonesha kusema inakuwa ni bintu viwili vya Moko eza kuachana. lié na zoologie, muzo eza lié na botanique. Moja inambatana na mafunzo ya banyama na nyingine inambatana kule mafunzo ya Parce que la botanique, la science qui étudie des plantes, njoo ile botanique inakuwa ni ile et sayansa la inafunza miti. zoologie étudie des animaux. Na ile zoologie inakuya sayansi C'est inafunda une wanyama. science aussi qui étudie des animaux. Inakuwa sayansi inafunda wanyama. Alors, science et monde, en tout cas, deux choses. Hiyo sayansi ya ulimwengu itasema ni bintu Mais viwili ce vya qu'on kuachana. tangi, comme on a verset 24 na 25, Lakini kama unaanza kusoma kwanza kwa mstari ya il y a 20 Genèse 41, ya Mwanzo 41, l'Esprit de Dieu dans Joseph, Roho wa Mungu ndani ya Yusufu et le dit que c'est une seule chose. inasema ni kitu kimoja. Mais Dieu l'a répété deux fois. Là, c'est Mungu anaanzulula mara tu mbili. vois, tu as une vache. Unaona kuwa na ngombe, Dieu répète une vache à une plante. Mungu anazulula ngombe na muti. C'est la manière où Dieu répète la Bible. Inakuya mfano ye Mungu anazulula ndani ya Biblia. Et c'est pourquoi Tolobaki qu'il faut faire très attention quand tu prêches. Njoko tunasemaka inabidi kukeba ange wakati Il unahubiri. faut qu'on veille sérieusement. Inabidi kukesha kabisa. Nini yango ezo salema awawa. Nini unafanyika hapa? Sur le problème ya pluie. Njuu ya mambo ya mvula. D'abord, Kwanza l'écriture ezo ebisabino, andiko yatuambia, pezo ebisabiso, yatuambia na sie na Genèse 2 verset 4, Mwanzo sura ya pili mstari ya 4, voici les origines. tazama machanzo mwanzo. Donc, parlant d'origine, Kusemezea njuu ya mwanzo, c'est que texte bazoloba na verset d'abord, Genèse 2, hiyo andiko nasemezea mwanzo sura ya pili. soko lobeli place oyo balobaki premièrement, on appela ceci terre, Kwa unaonesha kwanza unasema wanaita hii udongo, et ça aussi origine de la terre. inakuya tena nayo mwanzo ya udongo. Ozora na malam, Amen. et ça aussi début. Inakuya mwanzo. Donc, bazozongisa biso aussi na troisième jour. Ni kusema turudisha siku ya tatu. Potangu bazobimisa mabele na mai, Juu wakati beko natosha hiyo udongo katika et que maji bimi na mai, na kule natoka maji, c'est là où on voit l'appellation. ni kule tuna L'appellation. hiyo kuita. Dieu appela Mungu anaita les secs terre. hiyo kikavu udongo, C'est une origine. inakuya nayo ni mwanzo. Mais cela était bien avant. Na Avant même avant la création, que la lumière soit. Ni kusema hiyo ilikuya tangu zamani kabla aseme nuru iwe. Mais le verbe de Dieu, Lakini hiyo msemo wa pour Mungu n'a appelé juu aite terre, udongo, c'est au troisième jour. inakuya ni siku ya tatu. Qu'est-ce que nous remarquons? Nini tunaenda kuona? Le Seigneur aime répéter. Mungu anapenda sana kuanzulula. Dans la création, dans la création, Muumbile hivi takwenda na umbile, na troisième jour, siku ya tatu toza d'abord na première étape ya bon, na deuxième étape ya bon. kunakuya kipindi ya kwanza ya vizuri na kipindi ya pili ya vizuri. Ce qui totangi yango pour le respect des Écritures, Kama tunasoma njia ya kuheshimia maandiko, dans Genèse chapitre 1, Mwanzo sura ya kwanza, tobande patra verset 9. tunaanza hapa mstari ya 9. Genèse 1, Mwanzo sura ya kwanza, à partir du verset 9, kwanza hapa mstari ya 9. nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Na Mungu akasema maji na kuya chini ya mbingu ijikusanye fazi moja, Et que le sec paraisse. na kule kikavu kionekane. Et cela fit ainsi. Na hiyo ikafanyika hivyo. Dieu appela Na Mungu akaita le sec terre. hiyo kikavu udongo. Donc ce verset-là, c'est une origine. Ndio hiyo andiko na kuna nayo Sikao mwanzo, yango ezo banda. fazi nayo kunaanza Étant sec, inakuwa kikavu, ibandeli nde na verset oyo. inaanzia hapa hiyo andiko Comme hii origine. inakuwa kama mwanzo. Tozora na malam. Amen. Et il appela la main des eaux
mer. na anaita hiyo kusanyiko ya maji bahari. Dieu vit que cela était bon. Na Mungu akaona hivyo inakuwa vizuri. Puis Dieu dit Na kisha Mungu akasema que la terre na udongo produise de la verdure, izae hiyo majani mabichi, de l'herbe portant de la semence, hiyo majani iko natoa mbegu, des arbres fruitiers Na- donnant du fruit selon leur espèce, na miti ya matunda iko natoa matunda kufuatana na aina et yao, ayant en eux leur semence na inakuwa ndani mwayo na mbegu sur la terre. pa udongo, Et cela fit ainsi. na hiyo ikafanyika hivyo. Verset 12, il y a Genèse 1. Mustari ya 12 ya Mwanzo ya kwanza. La terre produisit de la verdure, Na kule udongo ikazaa hiyo majani mabichi, de l'herbe portant de la na semence miti ya kuzaa mbegu selon son espèce. kufuatana aina yao, Et Dieu est des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence. na miti ya kutoa matunda na inakuwa ndani Selon mwayo na leur hiyo mbegu espèce. kufuatana aina yayo. Dieu vit que cela était bon. Na Mungu akaona hiyo inakuwa vizuri. Donc il faut savoir d'abord, Inabidi kujua kwanza, dans les textes, il y a création autozanango ya 6 jours. muandiko mnakuya umbile hii tunakuwa na siku 6, La terre a produit 2 fois. Tant que la terre produisit na 2 fois. bulongo bulizaa mara 2. Na 3e jour, la terre produit. Siku ya 3 nasema udongo ikazaa, Produisit de la verdure. ikazaa hiyo majani mabichi. Ok, aussi, na 6e jour, Tunaenda tena kusiku ya 6, verset 24. mstari ya 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, total, dans verset 12, il y a Genèse 1. Tunaona Mwanzo ya kwanza sura 12. La terre produisit des arbres. Chaque arbre selon son espèce. Banasema udongo ikazaa kila mti kufuatana na aina yao. Toye na verset 24. Tunakuya mstari ya 24. Dieu dit Na Mungu asema que la terre produise des animaux vivants udongo izae wanyama wenye selon hai leur espèce. kufuatana aina yao. Donc, nous comprenons qu'il y a un texte yango. Tunaenda kuelewa kupitia maandiko tunakuwa nayo. La terre a produit 2 fois. Udongo ilizala mara 2. La terre a produit des arbres. Miti ilizaa bulongo ilizaa La miti, terre a produit des animaux. na udongo ilizaa banyama. Maintenant, Dieu répète de plusieurs manières. Lakini Mungu anakuwa na nzulula mfano ya mingi. Aye et pas à Noé. Anakuya kwa Noa, Il a répété la création et pas à notre frère Noé. ana anzulula hiyo umbile na ndugu yetu Noa. Le Seigneur a dit Noé, la fin de toute chair est déjà résolue. Na Mungu amwambia Noa mwisho ya kila mwili Tu dois faire une arche. inabidi ufanye hiyo safina. Et soko sali arche, Kwa nafanya safina, okozwa des herbes. utabeba majani. Oyo kokotisa oyo kosunga pona kolia ya banyama. Ye utaingiza msafina ndio itasaidia kula wa Na wanyama pona kolia na yo. na njia ya kula kwako. Okobenga aussi banyama. Na utaita wanyama Le père, 7 pères purs. hiyo mbili mara 7, Na une père impure. na hiyo mbili tena mara 7. Alors c'était juste ça. Ilikuwa tena hiyo Donc hivyo. Noé a fait l'arche. Nikisema Noa anafanya safina, Il a pris la provision anabeba hiyo provision des herbes. ya majani, Il a fait entrer. anaingisha ndani ya safina. Ozola na malam. Amen. Il appela les animaux. Akaita wanyama, Les animaux entrent. wanyama wakaingia. Tu comprends comment cela est? Unafuata vile Donc ilikuwa. d'abord, dans quatre arches, il y a eu des herbes. Kwanza ndani ya safina kulikuwa majani. Ensuite, Kisha il appelle l'existence des animaux. anaita aliko ya wanyama. Dans la terre, appelée l'arche. Muya udongo wanaita Vous comprenez safina. comment marcher? Amen. Donc il appelle les animaux. Anaita wanyama, Akosiyango. anaingisha. Est-ce qu'on anime là? Amen. Donc cela nous aide à comprendre. Na ile inatusaidia kuelewa Avant que la terre puisse produire les animaux, il devrait produire les arbres. kabla udongo izale banyama, inabidi izale kwanza miti. C'est ce que Dieu parle de cela d'une autre manière. Ndio ile Mungu
Mungu anasema mfano mwingine. Il vient à Adam, Anakuya kwa Adam. apesi Adam deux services. Anamkaburia Adam makazi mbili. Adam devait cultiver Adam ilibidi alime le jardin. bustani. Il devait aussi garder. Ilibidi alinde tena. Quand on va cultiver, Kati na kulima c'est l'œuvre ya matiti. inakuya ni kazi ya Mais majani. quand on va aussi garder, Kati na il kulinda doit protéger aussi comme un berger. inabidi alinde kama ule mchungaji Et les mkuu. deux travaux que le Seigneur a donné à Adam, Ile makazi mbili wa Miriam kabla Adam. le Seigneur a déversé en nakati à ses fils. Na Mungu alienda kuipeleka kati ya watoto wa Le Adam. travail que Caïn faisait, c'est le travail d'Adam. Ile kazi Kaini anayofanya ilikuwa ni kazi ya Et Adam. Adam, comme ça, le travail à culture. Na Adam anayofanya kazi ya kulima. Le travail qu'Abel faisait, c'est le travail d'Adam. Hiyo kazi Abel anayofanya ni kazi ya Adam. Abel a comme ça, le travail de garder. Abel anafanya kazi ya kulinda. Mais il faut faire très attention. Lakini inabidi ukiba ange. La première offrande qui était présentée, Hiyo sadaka ya kwanza ilioneshwa. eza animal te. Haikuye nyama. Oye bimaki d'abord pour la présentation, Hiyo ilitoka njia c'est kuonekanisha. les fruits. Ilikuwa ni matunda. Et ensuite, Kisha baadaye l'animal est venu. na nyama nakuya. Ozona na malam, la Amen. manière Dieu a tracé des choses. Amen. Et c'est ce que le Seigneur d'abord comprendre. Ndio inabidi uelewe. Et c'est textuellement, Na inakuya mfano lolenge mmoja. natali sakabino tangu nyonso que Mfano vile ameambia kila siku kusema Abel, il travaillait le travail, mais il ne mangeait pas la chair. Abeli anaanza kulinda kondoo lakini asikweze kula nyama. Parce que le Seigneur n'avait pas encore donné la chair pour la nourriture. Tu Bwana alikuwa sialeta hiyo Il nyama kama commence d'abord chakula. par les herbes Anaanza kwanza na majani et la chair, il donne après. na hiyo mwili wala ile nyama Donc analeta la baadaye. première production de la terre, Usima hiyo uzao ya kwanza ya udongo ce sont des arbres, des herbes. inakuya ni miti na majani. Deuxième production, Na hiyo matunda ya pili c'est les animaux. inakuya wanyama. Maintenant, le texte, il y a Genèse 2. Lakini sasa hiyo mwanzo ile andiko ya mwanzo sura ya pili Ezoya intervenir pona nini. inakuya kuingia mkazi njuu ya nini? Il faut savoir que Dieu est prophète. Inabidi ya kujua kusema Mungu akuya nabii. Quand il écrit des choses, Wakati anaandika c'est vitu pour que les gens va comprendre mais base à la faible base s'appuyer panaye. ni njuu bantu basi elewe bakuye waregevu bende kutafuta usaidizi kwake. Soko s'appuyer pas nzambe te moyen pour comprendre son langage exact. Kama ulome usaidizi kwa Mungu na ile mfano uko uelewe usemo wake Donc tangu ayebisi ngai nayo. wakati ananyambia mie na wewe. Na Genèse 2 verset 4. Mwanzo ya sura ya pili mstari ya 4. Docteur Jean-Paul akotangela ngana nwana. Mwalimu Jean Atangela Paul biso. atatusomea hiyo andiko. Genèse 2 verset 4. Mwanzo sura ya pili mstari ya 4. Verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici les origines des cieux et de la terre, Ah. quand ils furent créés. Oui. Verset 5 maintenant. 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Ah, donc, continuez. Aucune herbe des champs ne germait encore. Oui. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver Voilà. le sol. C'est clair. Inakuwa wazi. Déjà, dans verset 4, Bible sur esa origine. Kule andiko ya mstari ya 4 bakwambia inakuwa ni L'origine mwanzo. ya appellation ya terre, c'est le troisième jour. Hiyo chanzo wala mwanzo ya kuita udongo inakuwa ni siku ya tatu. Pour la terre, Dieu est en train de dire la situation les qui d'abord la première étape ya terre. Mu hiyo andiko Mungu anasemezea kipindi ya kwanza ilifanyika mu kuita udongo. Quand le Seigneur abimisaki la terre des eaux, Wakati Bwana tosha udongo katika maji. effectivement la terre n'avait rien produit. Ça Kwa c'est vrai. kweli hiyo udongo haikuzaa kitu Na kimoja. étape wana ya matin iko produire te. Kwa ile kipande ya asubuhi haikuwezi kuzaa. Parce que Dieu voit très loin. Juu Mungu anaweza kuona mbali kabisa. Regarde na biso tozana ba aveugle to mona na biso te. Kuona kwetu anakuwa vipofu atunaye kitu C'est si. Dieu qui voit. Ni Mungu anaonaka. Soka a répété parole yo, Kama nanzula hiyo msemi, a répétango pamba te. asianzule bure. Ezalaki po atali sake na tongo
ntongo wana nje kuambia kusema siku tango ya asali musala wakati asubuhi, wakati la afanya terre kazi ne produisait absolument rien. na udongo haikuzali kitu. Ça c'est vrai. Ni kweli. Et na tongo wana Na wakati il asubuhi n'y avait pas encore la pluie. hakukuye mvula ile wakati Ça asubuhi. c'est vrai. Ile ni kweli. Ozola na malam. Amen. Je suis au 3e jour. Niko musiku ya tatu. Et maintenant Na alobaki sasa- que l'homme azalaki na nte mpona kokultive. Oui, Na c'est vrai. mtu asikuwa unja kulima kweli. L'homme asalemi 3e jour te. Muntu asifansike siku ya siku Ozola na malam. Amen. Maintenant azoko confirmer yo indirectement pour comprendre Hapa kwenda kukuhakikishia indirectement juelewe. likambo ya lobi na verset 12 ya Genèse 1. Mambo ile alisema mstari ya 12 ya mwanzo La ya terre kwanza. produisit des arbres Na udongo ikazaa miti et des herbes na majani et des fruits chacun selon son espèce. na matunda kufuatana aina yayo. Azo ede yo Eko na na kusaidia verset 5 mstari ya 5 ya Genèse 2 ya Mwanzo sura ya que on pili. comprendre Njuelewe que kusema avant likambo ya ba fruit ya banzete bima kabla hiyo mambo ya mamiti il toki fallait qu'il y ait la pluie. ilibidi kuwe paka mvula. C'est ce qui te confirme. Ndio ile anakuhakikishia. Ozolo manani ngazo tambola. Amen. Il te confirme comme ça. Eko na kuhakikishia hivyo. Et c'est aussi malam. Amen. Donc le langage azolobi na verset 5. Hiyo msemi anasema mushairi ya 5. Aucun arbuste de champ n'était encore sur terre. Hakuna hata mti moja ya mashamba ilikuwa pa udongo. Là, exact, 3e jour au matin. Kwa inakuya siku ya 3 asubuhi. C'est très important. Inakuya bei Parce kabisa. que Dieu répète de plusieurs manières. Mungu ananzulula mfano mingi. Pourtant, tu vois comment la répétition, tout ça na difficulté. Wakati waona kuanzulula tusikue na kigumu. Donc, en tout cas, aucun arbuste Kweli hakuya hata mti moja au shamba. matin. Wakati Ezalaki likolo ya ilikuya pa udongo. ya terre. Ilikuwa pa udongo. Ezalaki te. Hayukuyeko. Mais il faut na yo yeba boye que Lakini nabidi na wewe uyue kusema après le soir, donc, Kisha. j'ai dit ceci, le soir, après, ni kusema jioni avant le coucher du soleil, kabla jua ilale le 3e jour, siku ya 3 dans la zone le coucher du soleil, il faut comprendre. wakati tunasema kulala kwa jua Là, je suis dans la prophétie. bana kuya ndani ya unabii. Hein? Je suis déjà dans l'explication parce que le soleil vient le 4e jour. Hapa nakuwa mutafsiri jua inakuya siku ya 4. Parce que je sais que le 3e jour, c'était que la lumière. Ni kusema siku ya 3 kwa paka nuru. Mais ici, j'ai dit, Hapa nasema avant le coucher du soleil, comprends ce que j'ai kabla dit. jua kulala unyelewe La nasema. pluie était descendue au 3e jour. Na mvula ilishuka siku ya 3. Maintenant, suivez-moi bien. Sasa hapo mlipate Pour nous vizuri. décortiquer yango très bien. Juu tuende kwa ifungule tena vizuri. Le Seigneur a fait que Jacob Mungu alifanya kusema Yakobo abota bana azale batoto. na Genèse 29. Mwanzo sura 29. Obandi à partir du verset 31. Unaanza kumustari ya 31. Tango kena verset 33. Wakati unaenda ku 33. Omoni 3e fils nae. Unaona mtoto wake wa 3 anatoka. 3e fils nae s'appelle Lévi. Mwana wake wa 3 anamuita Lawi. Ozora na malam. Amen. Le 3e fils oyayaki wana, Ule mwana wa 3 alikuya il s'appelle Lévi. banamuita Lawi. Mais tango yaye, Wakati anakuja l'écriture déclare andiko nasema que Léa a lobby cette fois-ci. leo anasema hapa sasa Mon mari s'attachera à moi. mume wangu ataambatana mie. Ozora na malam. Amen. Mon mari s'attachera à moi. Mume wangu atambatana na Et mie. c'est pourquoi abengiye Lévi. Ndio kwa maana anamuita Lawi. Donc Lévi, c'est le 3e fils. Lawi anakuwa mwana wa 3. Il est aussi le 3e jour. Anakuwa na siku ya 3. Parce que Lévi, Ndio Lawi na kati naende le Seigneur yako pesa le sacerdoce. ni ndani yake kule Mungu akoleta hiyo ukuani. Le sacerdoce lévitique. Ukuani ya Walawi. Ozola nanga malam. Unafuata mzuri. Apesi le sacerdoce lévitique. Analeta ukuani wa Walawi. Donc tokoloba apesi le jour de la loi. Tunasema analeta siku ya sheria. Apesi yango au 3e jour. Anaileta kusiku ya 3. Mais il faut na yoyeba boyeke. Inabidi na wewe ule kusema Le Seigneur Jésus-Christ dans Galates chapitre 4. Bwana Yesu Kristo mwa Galatia sura 4 Verset 4. mstari ya 4. Docteur Jean-Paul atangila biso yango. Mwalimu Jean Paul atusomee huyo. Galates 4 verset 4. Wa Galatia sura 4 mstari ya 4. Galates 4:4. Ah. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Oui. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Voilà. Cette écriture, Hiyo andiko, ezo aidé biso hiyo tuadia, que nazo répéter encore. niko na nzulu tena mimi. Je lis toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Lakini wakati litimilika, Dieu a envoyé son fils, na Mungu alituma mwana wake né d'une femme, mwenye kuzaliwa kupitia né mwanamke sous la loi. na mwenye kuzaliwa chini ya sheria. Ozola na malam. Amen. Jésus t'a envoyé Yesu wakati anakuya avant dans les jours de Moïse. anakuwa paka musiku ya Mais Musa, maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il là, Jésus? lakini inapitikana ndani ya Yesu. Nous remarquons dans Matthieu chapitre 3. Kuona Mathayo sura ya 3. Jésus-Christ a que pour son baptême et pas à Jean. Yesu anaenda njia ya batizo wake kule kwa Yohano. C'était toujours les jours de la loi. Ilikuwa paka siku ya sheria. Et que tanga koti na mai, Wakati nyanya ya maji kobima na ye. kutoka kwake, L'Écriture nous confirme andiko anatuhakikishia que le Seigneur a fongolaki Jean-Baptiste misu. Bwana alimfungula Yohane Mbatizaji macho. Parce que Jean-Baptiste azalaki prophète, Juu Yohane Mbatizaji alikuwa il nabii, devait voir les choses que les gens ne voient point. ilibidi aone vitu vile bantu waone. Qu'est-ce que Jean raconte? Nini Yohane eko nasema? Il a vu les cieux s'ouvrir. Aliona mbingu nafungulika. Ozola na malam. Unafanya mzuri. C'est dans les jours de la loi. Ni ndani ya siku ya Il sheria. voit les cieux s'ouvrir. Ana mbingu nafungulika. L'esprit descendre sous forme de la colombe. Na hiyo roho inashuka kama njiwa. Cet esprit c'est la pluie. Ile roho inakuya ni mvua. Ozola na malam. Amen. Ça descend au jour de la loi. Inashuka ndani ya siku ya sheria. C'était uniquement pour nous permettre que à la suite des temps la terre est produire. Ilikuwa tu njia ya kusaidia kusema mwakati ya mbele udongo ikazae. Parce que la production de la terre c'est la postérité. Ndio uzao ya bulongo inakuya ni ile uzao. Les gens semblables ya Nzambe na tanga tongo bazalaki te. Wakati asubuhi bantu ya kufanana Mungu abakuyeko. Yango Romains 3 ezolobaki il y a eu aucun juste sur la Ndio kule terre. Warumi sura 3 nasema hakuwa hata mtu mmoja mwenye haki. Personne ne cherchait Dieu. Hakuna hata mmoja atafuta Mungu. Tous suivant sa propre voie. Mtu wote anafuata barabara yake. Ozola na malam. Amen. C'est tongo, il n'y avait rien sur la terre. Ni asubuhi ya kuye kintu wa udongo. Mais avant que le coucher du soleil seulement, Lakini kabla jua les ilale, cieux étaient ouverts. mbingu ilifungulika. Dans Matthieu 3. Mathayo sura Et ya la 3. pluie est descendue. Na mvula ilishuka. Cette pluie était dans Jésus-Christ. Ile mvua ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Jésus en marchant, Yesu wakati toujours dans anatembea, les jours de la loi, toujours wakati il avait la pluie en lui. alikuwa na mvula ndani mwake. Yanga ibisaki femme, Njoo ambia mwanamke, omoni lokola zaki sur la terre. unavyo alikuwa kwa udongo. Si tu connaissais les dons de Dieu, Kama ulijua kutambua hiyo zawadi ya yondo mbele, kokako senga mai. ni wewe ilibidi unilombe maji. Totanga ona Jean 4. Tuisome iye Yohane sura 4. La pluie dans la création est descendue au troisième jour. Hiyo mvula mu masiku ya umbile ilishuka siku ya 3. Jean chapitre 4. Yohane sura 4. Jean 4. Yohane sura 4. Oui, à partir du 6. Jean 4. Jean 4, à partir du 6e verset, nous lisons. Il faut lire fort parce que le micro est de ce côté-ci. Jean 4, à partir du 6e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vie. » Seigneur, lui dit la femme. Bon, on s'arrête là-bas. Ici. Ozola na malam? Unafuata mzuri? Ah. Mais maintenant, il faut comprendre Inabidi sasa wewe na wewe uelewe que c'est au coucher ni
kulala kwa jua. Maintenant, après que l'œuvre du soleil est kosalema, Kisha kazi ya jua ikufansika, nde jo tozomona la manifestation de la postérité. jo tunaona kuonekanishwa kwa uzao. Nelobeli mususu des arbres. Kusema kwingine miti. Ozola nanga malamu ndenge yango ezali. Amen. Totalisi d'abord boye. Tunaonesha kusema hivi. Elobeli na biso tokei boye. Kusema kwa tunaenda hivi. La terre a produire 2 fois na kata 6 jours. Udongo izala mara mbili kati ya masiku 6. Na verset 12, Mstari wa 12 na verset 24. na mstari wa 24. Na verset 12, Mstari wa 12 c'est le 3e jour. ni siku ya tatu. Alors la terre produisit des arbres Wanasema udongo ikazaa de toute espèce. ya aina ya chana. Zora na malam, Unafuata mzuri. oye na verset 24, Unakuya mushairi ya 24. la terre produit des animaux. Na udongo ikazaa banyama. Zora na malam ndenge yango ezaleli. Amen. Nde tolobi boye. Njoo tunasema hivi. Dieu répète de plusieurs manières. Mungu ananzula mfano ya mingi. Le Seigneur répète la création à vie à Noé. Mungu ananzulula hiyo umbile maisha ya Il Noa. dit à Noé, Anamwambia Noa akwa kozwa réserve ya biloko akolia, les herbes. abebe hiyo mabitu ya kula katika masiku. Akotisa na kati ya arche. Aingishe ndani ya safina. Et puis azwa les animaux. Kisha abe wanyama. Abega bango ndenge Nzambe alobaki. Abaite vile Mungu alisema. Donc nous voyons Tunaona na kati ya arche, ndani ya safina il y a les herbes, la nourriture, majani kusema chakula. et ensuite des animaux qui viennent. Kisha manyama inakuya. Et on a zoloba que la terre ne pouvait pas produire les animaux Njoo nilisema udongo ikuwezi kama kuzaa wanyama sans qu'auparavant il produire les herbes. kabla mwanzo ikazaa majani. Genèse 2, Mwanzo sura ya pili verset 4, sura ya et 4 ici, voici les origines de la terre, mstari ya 4 inakwambia tazama mwanzo ya bulongo de cieux et de la ya terre. mbingu na udongo. Cela veut dire on te parle de origine, début. Bana kusemezea mwanzo. Donc déjà tant besoin de origine, Wakati wa kusemezea mwanzo ozongi na texte na yo Genèse. unarudia muandiko yako ya mwanzo. Otali pour la première fois là où Dieu a appelé terre. Unaangalia pale Mungu Appellation. aliita mara kwanza udongo. Tozomona ngo na 3e jour. Tuko naiona siku ya tatu. Dieu tanga abimisi les secs, Mungu wakati anawatosha kikavu, il appela les secs terre. anaita kikavu udongo. Et tozomona ngo aussi avant que le Seigneur le que la lumière soit. Na tunaenda kuiona kabla Mungu aseme nuru. La iwe. terre était informe vide. Udongo ilikuwa bila hali Mais na dans utupu. les 6 jours, Lakini ndani ya siku 6 l'appellation mu ile kuita terre comme ça udongo et bimi au 3e jour. itoka siku ya tatu. Pour nous confirmer, Lévi était comme sacerdoce terrestre. Njoo ya kuhakikisha kusema Terrestre. Lawi alikuwa kama hiyo ukwani hapa udongo. Pour Lévi et 3. Njoo Lawi anakuwa Aza watatu. troisième. Anakuwa watatu. Ozora na malam. Amen. Il faut savoir, Inabidi kujua pour la purification, njuu ya on kutakasiwa utilise d'abord 2 jours. wanatumia masiku Le mbili 3e jour na siku ya tatu et aussi le 7e jour. Na- Par la grâce de na Dieu. siku tena ya saba tuesemeza kwa neema ya Mungu. Le 3e est inclus aussi pour la purification. Na siku ya tatu nayo Mais aussi que la honte, il y a aussi le 7e jour. haitaishia pale, unakuwa tena siku ya saba. Donc l'agneau se tokolobelango par la grâce de Dieu. Vitu yote vile tutavisemezea kupitia neema ya Mungu. Parce que le 7e jour ezalaka aussi na kata 6e jour. Njuu nayo siku ya saba nayo ala ndani ya siku ya sita. Est-ce que bozola nanga malam? Unafuata mzuri. Donc na kati nango tokotambola nango par la grâce de Dieu. Ndani yayo tutatembea kupitia neema ya Mungu. Nde tozwaki Genèse 2 Ndio tulipa Mwanzo sura na ya pili. verset 4 wana na 5. Mstari ya 4 na mstari ya 5. Quand l'écriture ezoyebisa yo Wakati andiko ya que kwambia quand l'Éternel fit la terre, wakati Bwana akafanya udongo, aucun arbuste de champ n'était sur la terre. hakuwa hata mti moja ya mashamba yenye kwa hapa udongo. Déjà dans verset 4 c'est qui origine. Deja kule kumsura mstari ya Donc 4 anakwambia c'est que mwanzo texte wana ile andiko eza ya 3e jour. inakuwa ya siku ya tatu. C'est ça bazoyebisa Ndio clair. nakwambia. Effectivement, Na kwa kweli esengelaki na matin ya 3e jour, ilibidi kuasubuhi ya siku ya tatu la terre ezala na eloko te. C'est vrai. udongo isikuwe na kintu, ni ukweli. Parce que eloko ekobima na terre Juu kinja toka mudongo eza comme elobelo ezotesa comme la postérité. inakuya mu alama kama inaonesha hiyo uzao. Avant que Christ vienne, Kabla Yesu akuye, la postérité n'était pas encore manifestée. hiyo uzao ilikuwa hayaonekana. Et les enfants de
Dieu batalisamaki nanu te. na watoto wa Mungu awalikuwa Donc nakata baonekanishwa. sacerdoce lévitique Sasa ndani ya ukuhani wa Lawi ekokaki kosala bana ya Nzambe te. haikuwezi kufanya watoto ya C'est comme des Mungu, arbres. inakuwa kama miti. Maintenant, Lakini pour la terre ebimisa, juu udongo il itoe, fallait pas faire intervenir la pluie. ilibidi mvula ikuye. Oui, c'est vrai. Oui, Le kweli. troisième jour est comme le jour de la loi. Na siku ya tatu kama siku ya sheria, Jésus-Christ est né dans le jour de la loi. na Yesu alizaliwa ndani ya siku ya Mais sheria. pour que biso tous la manifester, Tusiye tuonekanishwe, il fallait d'abord la pluie descendre ce jour-là. ilibidi mvula isituke ile siku. Dans Matthieu 3, Matthieu sura la tatu. pluie était descendue. Na mvula ilishuka, L'Écriture déclare le ciel s'ouvrit. na andiko sema mbingu inafungulika, Jean vit ça. na Yohana La aliona vile, pluie était descendue. na mvula ilishuka. Ozola ndenge ezali. Amen. Tout ça, on prépare que la terre est produire. Yote ile inatayarisha njuu udongo ifikie mkuzaa. Et quand cette production est salémie, Na wakati hiyo uzao il y a inafanyika des arbres. ya miti, Et les bisous pour comprendre que la pluie était descendue, yango nde yango se manifeste. inatuaja njuu tuelewa usema mvula ilishuka njo kule miti wala uzao ilionekana. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Lakini nini napitikana? Au 6e jour, Siku ya sita, nakati ya kotambola na Écriture, quand Dieu répète les origines des cieux et de la terre, mufazi ya utemea maandiko, wakati Mungu unazulula hiyo mamwanzo ya udongo na mambingu. on nous a pas dit que la pluie est descendue comme ça. Aba Non. utemea sema mvula ilishuka hivi. On n'a pas dit ça. Pourquoi? Aba useme vile njuu ya nini? Ozola na malamu? Unafuata mzuri. Bola nanga malamu awa. Unifate vizuri hapa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Juu on a besoin de te dire banakuwa nahitaji que kuambia des choses qu'on parle dans Genèse 2, hii bitu asemezea mwanzo sura c'est 2. comme si le ciel est sur terre. Inakuwa kama saa mbingu na kama udongo. Et si le ciel est sur terre, Kama mbingu hapa udongo. moyen balobelewe la pluie ezoki taboyeza te. Vers Namna bakwambia Bakope swango te. hivi hawatakwambia. au moins balobelewe les fleuves. Kule batakwambia paka muto. Yango nazoyebisa yo tanga vie ya Jésus. Njoko nakwambia soma hicho cha Yesu. Atikala jamais compromettre l'église que la pluie va venir. Verset on ezalaka te. Asha jako kanisa kusema mvula itakuya, asha semaka yeye andikwa vile. Est-ce que oyebaka poni ezalaka te? Unajuaka njua A promettre église kaka le fleuve. alimulaka Kwani kanisa hiyo muto njua ni. bon déjà alobaki je ne vous laisserai point orphelin. Njua wasambia msitaacha wayatima. C'est lui qui t'a dit qu'il te laissera point orphelin. C'est les cieux. Ule alikwambia sitakuacha yatima, inakuwa ni mbingu. Comment les cieux sur la terre? Mbingu pa À udongo. promettre encore la pluie va Sasa venir. akulake tena mvula Donc itakuya. ça c'est le trouble. Il a accru à Il faut l'évolution. que les fleuves d'eau couleront. Inabidi kuambia ile mito itatelemuka. Parce que le trône sera sur la terre. Juu ile enzi itapa udongo. Les fleuves là, c'est ça la pluie maintenant. Hiyo muto inakuya sasa ni mvula. Parce que le deuxième jour, Juu musiku ya pili il a pris les eaux, alibeba maji, amemaki likolo anapeleka et il a vu mbingu. l'étendue. Anafanya Mais hiyo quand hewa. qui c'est l'étendue nyonso wapi sur la terre? Kata na shusha hiyo hewa pa udongo. Sina mai wana bibele wana mai ebele wana. Na- Et ça sur la terre Na c'est hiyo sur maji ya juu yote inakuwa udongo. Yango moni le dernier jour de la fête, Njoo kuona siku ya mwisho ya le karamu. Seigneur avait dit que si quelqu'un croit, Njoo Bwana alisema kama mtu les anaamini, fleuves d'eau vive couleront. hiyo mamito ya maji ya uzima itaterezika. Quand le Seigneur a promis le Saint-Esprit, il n'a Wa- pas dit que la pluie va venir. Verset on les a raconté. Wakati Yesu ajia Roho Mtakatifu tukisema mvula Pour alisema le Saint-Esprit, il a dit le fleuve. Juu ya Roho Mtakatifu anasema mito. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le ciel sera toujours avec vous sur la Juu terre. mbingu itakuwa na pa udongo pamoja na mwe kila Et ce siku. que j'ai dit, Na ili nasema Apocalypse 22 en confirme. na Ufunuo 22 inaenda kuhakikisha hiyo. Comme Dieu Vile a Mungu conquis les cieux sur la terre atashusha mbingu pa udongo et qu'il sera là dans son règne sur la terre. na atakuya utawala wa udongo. Qu'est-ce que Genèse 22 déclare? Nini À partir du verset 1. Mwanzo Ufunuo 22 inasema kwanza mstari ya kwanza. Et il me montra un fleuve d'eau Na kule ananyonyesha muto ya maji de la vie, ya uzima, limpide comme du cristal, inakuya inangala kama hiyo ile jiwe ya kristali, qui sortait du trône. inaanza kutoka kuenzi. Omoni trône oyo. Una hiyo enzi Yango nde na verset 10 ya Genèse 2 babengi yango Eden. njoo ile wanaita mu Mwanzo shairi yake ya 10. Omoni na Genèse 2. Una Mwanzo ya Balobi pili. ke
le fleuve sortait d'Éden. kule wanasema hiyo muto natoka kwa Edeni. Le Seigneur ayopesa biso kombo ya Eden. Bwana hao tuwavulia hapa njina ya Edeni. Throne. Inakuwa ni enzi. Or Esaïe zoloba, le ciel est mon trône. Kule Isaya kunasema mbingu nakuya ni enzi yangu. Et c'est pourquoi j'avais dit que l'Éden là c'est tout un ciel. Joko nilisema Edeni nakuya ni mbingu. Osola na ngama la? Amen. Yango moniawa. C'est du trône qui sort du fleuve. Ni kuenzi watoka muto. Mais kuna na Genèse de balobi kena verset 10. Kule kumwanzo sura yake ya pili mstari ya 10. Docteur Jean-Paul soka sawa na tangi yango soka sawa. Kama pale asome. Genèse 2. Mwanzo sura ya pili. Et la quand Nzambe saka le fleuve frère. Hiyo aji ya Mungu nalaka ni muto. Il ne peut jamais contredire parce que lui-même sera toujours avec son peuple sur la terre. Asiwezi kwenda kinyume njoo yetu hapa udongo. Genèse 2 verset 10. Mwanzo sura ya pili mstari ya 10. Verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Voilà. Soit maintenant, Kene maintenant la Genèse, Apocalypse 22, verset 1. 22 maintenant, verset 1. Apocalypse 22, 1. Na 2. 1 et 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et Les il Christ. me montra un fleuve Oui. d'eau de la vie, Ah. limpide comme du cristal, Amen. qui sortait du trône de Dieu. Omoni kombo ya Eden wana. Eden wana tomona ikune zumisa fleuve. Hiyo Edeni inatosha muto. Apocalypse 22 pesi kombo ya Eden wana. Ufunuo 22 naleta njina hiyo. Eden wana kombo nango throne. Ile njina ya Edeni nakuya ni enzi. Trône de Dieu et de l'agneau. Inakuya enzi ya Mungu na ya mwana kondoo. Tozoka na malamu? Tunafuata mzuri. Maintenant soko kei na Esaïe. Sasa kama unaenda Isaya 66 verset 1. 66 mstari ya kwanza. Esaïe 66 verset 1. Isaya 66 mstari ya kwanza. Tanga. 66, 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Au nom de Ainsi parle Jésus-Christ. l'Éternel. Il y a plusieurs Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Le ciel est mon trône. Voilà. Et la terre mon marché. Amen. C'est ça. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Ok, ça Et va. quelle Dans une terre solution. me donnerai? Ah, le ciel est mon trône. Mbingu nakuya enzi yangu. Or, le trône faisait sortir le fleuve. Japo enzi inayotosha muto. Or, le trône, c'est le ciel. Japo hiyo enzi inakuwa ni mbingu. Eden ezo bimisa le fleuve kuna. Hiyo Edeni inatosha muto kule ngambo. C'est le ciel. Inakuya ni mbingu. Uzola na malamu ndenge yango ezaleli. Unafuata vile hiyo inakuya. Parce que dans Genèse 2, le Seigneur a otalisa que Ndio mwanzo ya pili Mungu anaonyesha kusema. le ciel est descendu sur la terre. Mbingu inaweza kushuka udongo. Uzola na les événements dans la Genèse 2, Amen. c'est ça. Ndio nakuya hivyo. Est-ce aussi mi malamu hein? Amen. Mais toko continue toujours koloba tozana makambe bele tozoloba wana. Tutaendelea pa kusema ndio kama mambo mingi tasema kule. Donc la pluie est quitta au troisième jour. Ndio kusema mvula ilishuka siku ya tatu. Et la terre a produit dans les 6 jours, il a produit les herbes, après il a produit les animaux. Na udongo kadira masiku sita ilizala kwanza miti kisha naoja kuzaa banyama. C'est là aussi ezalaki ko annoncer les deux services aussi sengeleki sana maboko ya Caïn na Abel. Ile ndio tangaza hiyo makazi mbili ilibidi kuwe mikono ya Kaini na mikono ya Abeli. Mais Abel Caïn da salaka avant, Ni Kaini ndiye alifanya kwanza. Abel da salaki sima. Na Abeli alikuwa fanya baadaye. Là c'est uniquement pour na kotalisa que Kule nakuwa tu njoo kuonesha kusema que les herbes zaki avant, l'animal après. majani ilikuwa kabla nyama awe. Quand Dieu répète la création dans Noé, Wakati Mungu anazulula umbile ndani et ya c'est Noa, là qu'il Noah côte sana provision. ilibidi Noa aingishe vyakula. Sur la terre appelée l'arche, Mudongo anaita safina. il y a d'abord la présence des herbes. Mnakuya kwanza hiyo uwepo Ensuite, ya majani, kisha Il y a des animaux. kunakuya wanyama, Et ensuite les hommes bakoti, kisha tena bakangi. bantu Ekangami. banengia wanafunga Dieu mlango. répète la manière qu'il a créé. Mungu anazulula mfano aliumba. Parce que Dieu quand il répète de plusieurs manières. Wakati Mungu anazululaka Mabomba kapo biso batu to comprendre te. anaifichikaka njushi bantu Poto zongela kake pana ye. juu tumrudie paka peke C'est yake. pourquoi j'avais dit ceci na likamba faisons l'homme. Joko nilisema hivi mumamba sasa tufanye mtu. J'ai dit ceci. Nilisema hivi. Quand le Seigneur donne la vision, Wakati Mungu analeta il onyo, donne à un seul homme appelé Moïse. analeta kwa mtu mmoja anamuita Musa. Moïse
Moïse na Musa a vu le tabernacle aliona hema au-delà du ciel. kule kushindia mbingu. Cela veut dire ce qu'il a vu là, Musa ile aliona c'est un fils. ilikuwa ni mwana. Ozona na malamu, hein? Unapata mzuri. Et Moïse doit faire le fils, il doit faire Adam sur la terre. Na Musa ilibidi afanye Adam wa udongo, Comme présenter les eaux d'en bas. kuonesha kama maji ya chini Et ce qu'il a vu là, c'est comme les eaux d'en haut. ile aliona kule maji ya Dans juu. Exode 25. Kutoka 21. Ozona na malamu. Amen. Mais tant que bapesi ye forme nyo sa construction du fils. Wakati wanamkaburia hiyo hali yote ya majengo ya Là, mwana, tozomona Dieu qui fait. tunaona pale Mungu anafanya. Là, c'est spirituel, il prend ça. Kwa hiyo inakuya mkirua Quand anaifanya. il descend de la montagne, Wakati anashuka kumlima, le Seigneur lui associe l'enfant Itamar, oya uti na Juda, Mungu anamwongezea mwana Itamaru atoa muhimu. et abakiselie oya uti na Dan. Anamwongezea ule atoa mkabila ya Dan. À part ça, pesi ba ouvrier beli. Kisha anamkabala bafanya kazi Bango nyonso wana faisons le tabernacle. bote bana kwa tufanye ema. Donc c'est ça, faisons l'homme. Ndio anakuwa tufanye mtu. C'est au bas de la montagne. Inakuwa ni chini ya mlima. Donc dans le physique. Mkuonekana hivi. Mais après, balobi, Moïse a fait les montagnes. Kisha La wanasema montagne. Musa Les tabernacles. alifanya ema. Donc c'est ça, faisons après, ainsi Dieu créa. C'est Ndio ça. anakuya tufanye kisha Mungu anaumba. Ozona na malam, Amen. faisons. Tufanye. Mais après on dit, Dieu, Moïse a fait les tabernacles. Ndio anasema Musa alifanya ema. Et n'oublie pas que Dieu a fait Moïse Dieu. Il était Dieu. Usaulika kusema Mungu alifanya Musa C'était Mungu. Dieu. Musa alikuwa ni Quand on Mungu. dit Dieu, Moïse a fait les tabernacles. Comment Cela ça? veut dire Dieu a fait les tabernacles. Quand anasema Musa anafanya hekalu ya ema. Mais quand il Mungu est anafanya associé ema. avec des ouvriers basalango, Wakati c'est faisons. wakati anachangana wafanyakazi ndio waifanye na kwa ni tufanye. Là, nazotali sabino que faisons wana eza déjà na bas montagne. Bwana nakwambia ile tufanye muwingi na Donc tant bazolo ba faisons l'homme à notre image, eza imaginaire te. wakati sasa tufanye muntu kwa mfano Wana na wetu, loba haina ka mawazo. pafeza na Bible na yo. Bwana sema yake saa zingine kwa Biblia Yo yako. mondi yango ezaki imaginaire Unaona nanu ilikuwa nzamba ni ya salaki mutu mawazo, te. ilikuwa bafanya mtu. Eh, il faut yeba que Dieu Inabidi sasa Mungu. verset isolé zaka na Bible. Andiko ya payo nyewe mu Biblia. Il a donné la vision à David anamkaburia onyo Daudi. pour la construction. Njia majengo. Maintenant, Salomon, Kia il donne à Sulemani. Salomon des ouvriers. Anamkaburia Sulemani Comment ça na kazi. faisons l'homme. Bafanye mtu. Zola na malam. Unafuata mzuri. Ah. Il prend la vision seule. Anapata onyo pekee. Tango yake. ezana spirituel, Wakati wanda na kiroho. la même chose. Mkitu mmoja Mais moja. on construit avec faisons. Wanafuata tujenge. Mais Nasuka, Salomon a bâti. Kisha baadaye watasema ni Donc Sulemani Nasuka, anajenga. Dieu créa. Kisha kumjua sasa Mungu aliumba. Tu comprends le langage de la Bible, hein? C'est comme ça que Dieu msemo wa marche. Biblia ndio vile Mungu atembeaka. Alors maintenant, tozongi bien à Katali. Parce que, yebaka alelo, Genèse des temps, baso belongo, baso tessalonge, les cieux sur la terre. Ça va, hein? Wakati be unasemezea mambo mwanzo sura ya pili yua kusema bela nasema ni mbingu pa udongo. Yebaka peke promesse ya Jésus-Christ tanga lakaki le Saint-Esprit atika koloba teke la pluie viendra. Yua tena kusema wakati Yesu aliajia kanisha akasema Roho Mtakatifu Alobaka alisemaka mvula semaka ni muto. Okoyebisa mutu poni. Utaona mjua nini? Eza po ayebisa ki déjà Matthieu 28, je ne vous laisserai point orphelin. Ni njuu alisema Mathayo Je serai 20 toujours là. na nani akasema Sinon boya koloba tango ko Yesu atika biso orphelin poni. Pamona ki asoma talikolo. Ndio tunafasa Yesu barimoni na panda juu mbinguni. Ba disciple bazongi na mawa. Ba nafasi wa buluma. Atiki ba orphelin. Anabacha ba. Te, Hapana. azana bango. Eko navo. Les cieux étaient là. Mbingu zilikuwa pa pale. Uzora na malam? Amen. Ah. Donc c'est ça la parole du Seigneur. Ndio nakuya neno ya Bwana. Alors tozongeli lecture na biso ya Lévitique 23. Tunarudia sasa andiko yetu ya Walawi. Parce que nous sommes en train de jubiler sur le 6e jour. Ndio tunakuwa tunasherekea njuu ya siku ya sita. Natalisaki bino ke nakata Genèse de la terre ezobimisa vapeur d'eau, c'est un ciel. Nilikwambia Terwa. kusema Mwanzo sura ya pili ile udongo atosha vukuta ya maji Eza inakuwa ciel. ni mbingu. Mais à parvis. Inakuya hiyo kiwanza. Jardin d'Éden, eza ciel. Bustani ya Edeni inakuya ni mbingu. Eza lieu saint. Inakuya fasi takatifu. Ozora na malam? Amen. Ah. Et puis l'Éden ezobimisa le fleuve. Lakini ile C'est le très saint. iko Parce que natosha eza maji. trône. Inakuya ni fasi takatifu sana. Trône Inakuya ndeza hivi. esika arche ezalaka. Ça va? Ile ndio fasi wala Eza safina. bongo Et par na là kati ya sanduku. Genèse 2. Le Seigneur a présenté le parvis, lieu saint, lieu très saint. Ndio vile Mungu alifanya bintu Mwanzo sura ya pili alionyesha kiwanza fasi takatifu na fasi takatifu tena sana. Donc maintenant il y a kolobango de plusieurs manières. Kisha anakuwa isema mfano wa mingi. Aye na Nombre chapitre 11 verset 15. Anakuya mu Hesabu sura 11 mstari wa Aye 15. bisi Moïse. Anamwambia Musa,
je parlerai en toi. mimi nitasema ndani mwako, Et puis je descendrai na kozwa esprit likolo na yo. mimi nitashuka nitabeba roho ndani mwako, Pona na répandre likolo ya 70 anciens. juu nikaizambarishe juu ya wazee. Wana Moïse 70. wana aza comme la terre là isengeli bimsa vapeur. Musa pale anakuya kama ye udongo libitoshe vukutu, Poye kita likolo ya peuple. Njoo Likolo ya 70 anciens. ikashuke juu ya wazee 70. Maintenant le Seigneur Jésus-Christ Lakini Bwana Yesu Kristo aye kobotama ne sous la loi. anakuwa kuzaliwa chini ya sheria. Donc aye aussi comme terre wana Genèse 2 verset 5. Anakuya kama ye udongo ya Mwanzo sura ya pili. Maintenant il fallait accomplir ba même signe. Ilibidi atimize mara moja moja. Dans Jean 20 verset 21, Yohana sura 20 na 21 Abimeli ba disciple anabatokelea nafasi. que la paix soit avec vous. Asema salama ikuwe pamoja na Action ni nezo salema wana. nini nafanyika pale? Recevez le Saint-Esprit. Asema mpokee Roho Mtakatifu. C'est ça Genèse 2 verset 5. Inakuya ni Mwanzo La sura vapeur pili, qui sort d'une 20, terre. mstari 5. Et panzani likolo na bango. Hiyo vukutu Ma réalité, kutoka c'est kwa udongo toujours le inaenda Saint-Esprit. kuzambarisha Maebisi bango. ni Roho Mtakatifu. Attendez l'esprit. Anawaambia tena mchunge roho. Cet esprit-là qui s'attend. Ile roho achunga. C'est le fleuve qui doit sortir d'Éden. Ni hiyo mtu inabidi toke kwa Edeni. Oya prometaki na Jean 7 verset 37 38. Ile aliajia mu Yohana sura 7 mstari ya 37. Les derniers jours de la fête. Siku ya mwisho ya karamu. Alors que les fleuves d'eau vive couleront. Asema hiyo mito Nde ya maji ya yango nde uzima abengi itatelezika. kebozela le Saint-Esprit ekokitela. Njali waambia mchunge Roho Mtakatifu atashuka juu yenu. Mais oya abengisaki bango pe. Ezaki aussi l'esprit. Ile bakaburi nayo ilikuwa paka roho. C'est ça cette vapeur là. Ndio ile vukuto. Après on parle du fleuve qui sort d'Éden. Kisha wanasema tena mtu atoka kwa Edeni. Ce fleuve là yango nde pluie ya munene. Hiyo mtu inakuwa njoo mvula ya kabambi. Mais pourquoi abengi fleuve? Parce que le ciel était sur Ndio terre. wanaita mto njoo mbingu ilikuwa. Poso ki ciel ekiti na se. Ndio kama Mai na mai ozala. Ça va? kama hiyo mbio sio udongo L'abondance des eaux. inakuwa ni utele wa maji. Tozoka na malamu hein? Amen. Ah. C'est ça aussi Ézéchiel 1. Ndio nakuwa na Ezekieli sura ya kwanza. Les grandes eaux. Maji kubwa. Ça va? Amen. Là, tu aussi mis quand même très bien. Hein? Kwa tunashika vizuri. Ah, parce que la parole est pour vous. Ndio neno kuya Pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera de loin. ya watoto yenu na wale kwa wingi Mungu ataita kwa mbali. Maintenant, tu Lévitique 23. Hapa sasa tunachukua Walawi 23. Dans Lévitique 23, Walawi 23 à partir du verset 33, kwanza pa mstari ya 30. j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, Wa milele akasema na Musa na akisema, parle aux enfants d'Israël sema na wana wa et Israeli dis, na useme le 15e jour de ce 7e mois, siku ya 15 ya hiyo mwezi ya 7 ce sera la fête des tabernacles, itakuya karamu ya maema à l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. kwa heshima ya wa milele kadiri ya masiku 7. Le premier jour, Lakini siku il y ya aura kwanza une sainte convocation. kutakuya aliko takatifu. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Kula mtenda kufanya kazi hata kazi moja ya kitumwa Pendant 7 jours, kadiri ya masiku vous 7. offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Mutenda kutoa masadaka wa milele yenye kuteketezwa na moto. Le 8e jour, Na siku ya 8 vous aurez une sainte convocation. mutakuwa na aliko takatifu. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le Na feu. mutatoa kwa milele masadaka yenye kuchomea kumoto. Ce sera une assemblée solennelle. Na itakuya mkusanyiko ya watu bote. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Kula mutafanya hata kazi moja ya nguvu. Quelles sont les fêtes de l'Éternel? Hiyo ndio kuya makarama ya milele. Les saintes convocations. Maaliko ya Et takatifu. vous publierez enfin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Njuu ile mtatangaza, njuu mufikirie kumtolewa milele hiyo masadaka yenye kuchoma kumoto, Des holocaustes, masadaka yenye kuteketeza, des offrandes, masadaka des victimes na hiyo masadaka ya nyama et des libations, chaque chose au jour fixé. na hiyo masadaka ya kumimia na kila kitu kwa wakati yake. Bosimba nanu awa verset 38. Mushike vizuri mstari 30 Il y a Lévitique 23. ya Walawi 20. Vous observerez en outre Mutenda tena kuheshimia les sabbats masabato de l'Éternel. ya milele.
Et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, na mutenda kuendelea kufanya mazawadi kwa tous milele vos sacrifices, na masadaka yenu yote pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. njoo ya matimiliko ya kiapo na masadaka yenu yote inakuwa ya moyo mzuri. L'anda le langage est d'abord dans verset 38. Fata hiyo msemi inakuya mstari ya En outre, na nani? à part likambo ya 7 jours na bino oboza na fête. Weka nje masiku 7 ya mtakana mkawakara. Pendant 15e jour, Kwanza siku ya 17 jours ekozala consommer. kisha mtapitisha masiku À 7. part likambo ya fête oyo. Inja hiyo En karamu. outre, Inja hiyo karamu. vous observerez les sabbats. Mutenda kwenda Qu'est-ce que cela veut dire? Masabato. Bokozala na kati ya fête na bino tabernacle ya 7 jours. Nini nafia kusema mnaweza kwa mwakaramu yenu. Mais par rapport à calendrier etambolaka, ukafuatana ile kalendari ezali ke saba est tombé na kati ya bajour na bino. inafansia ke sabato inaanguka kadiri ya masiku yenu ya karamu ya C'est ce que Dieu est en train de dire. ndio ile Mungu anasema. Ezali ke boko mépriser saba, Haina saa mtabeula sabato. po ayo kota na kati ya jour ya fête na Dieu. Juu anakuwa kuingia mu feti yenu. Boko respecter. Mtamheshimia. Est-ce que vous l'avez bien? Unapata mzuri anasema. Vous comprenez Jean 7? Où est ça Jean 7? Hii inakuya ni Yohane sura 7. Amen. Vous avez madame? Unafuata juu. Donc, na ndenge tozo vivre boye. Mvile mnaishi hivi. Hein? Au moins 17 jours. Mnamo Et ça na sita. calendrier normal d'abord. Inakuya kalendari ya vile Lundi, inatembea mardi, vizuri. mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Inakuwa siku ya Lundi, kwanza. mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est comme ça le calendrier Zali. Vile kalendari inakuya. Bon, maintenant, ce qui est dit les 15, voilà, les 15 à 7e mois. Vile alisema siku ya 15 Des fêtes à tabernacle frère. juu kule inabidi karamu ya maema yanze. Ce qui est les 15. Kama ile siku ya Et puis il est dit, j'ai bien entendu, mercredi. inaanguka siku ya 3 ile siku ya Attention à la malamu, hein? Attention comment malamu, hein? Amen. Les 15 quoi mercredi. kama ile siku ya 5 inafika Ah, siku ya popote na mercredi. fête à tabernacle. Unaingia mukaramu yenu ya maema inaanza. Mercredi, jeudi, vendredi. Tout au long la fête na bino. Paka mukaramu yenu. Calendrier normal de Dieu. Hiyo kalendari ya Mungu. À part à pesi bino boye. Hapana kwenda kweka nje na Ça va normal intervenir na kati ya ajour na bino fête. na sabato inafikia masiku yenu ya Yango makaramu. balobi en outre. Ndio Donc nasema nje. à part fête na bino bosawana. Weka pembeni hiyo karamu Et ya quand kwanza. ça les makena kata 7 jours, ça va se retrouver na kati. Inaweza kufansika mufeti yenu masiku 6 sabato. Bon inafika mle ndani. maîtriser sabat. Haibidi kubeula sabato. Yana la parole pour vous. Jua simaka neno na pia yenu. Alors si grand nombre que le Seigneur va appeler. Na kwa wingi bale Mungu ataita kwa Ça mara. c'était la prophétie à Jean 7. Ilikuya ni unabii ya Yohano sura 7. Unafuata mzuri. C'est Jésus qui est le sabbat. Ni Yesu anakuya sabato. Mais akoya na kati ya fête. Lakini atakuya ndani ya karamu. Vous allez madame? Amen. Mais Israël a rejeté ce sabbat. Na Israeli alitupa hiyo sabato. A transgressé loi. Anaenda Or kutokutii na ile mtoto sheria. boye. Japo ndani Na ya ba fête za kosala. umakaramu anazofanya. Soka kompe jour ya saba na kati ya fête wana. Kana fika Kwa zana ngo ya 7 jours. Soki saba intervenir. Kama sabato ni. Au moins ba respecter vraiment saba na kama nzoto. Banaheshimia sabato mwili. Après va continuer fête Kisha là. anaendelea na karamu yao. C'était une condamnation pour lui. Ilikuya ni hukumu kwao. Ozola na wala? Amen. Yango na tali saki boye. Jo kule mimi naonesha hivi. Il faut koyeba ke Inabidi kujua la kusema. fête à tabernacle, Hiyo karamu ya Ema c'est la fête des tentes. inakuya karamu ya maema. La fête des récoltes. Inakuya karamu ya mavuno. C'est une fête. Inakuwa ni karamu. Oyo tangu yango ezo salema. Hiyo wakati unafasika Bazozua beko nabeba ba feuille. majani. Lolenge ototanga kiwana. Mvile tulisoma. Ozola na malam. Amen. Pona basala ba tente. Ili wakafikirie kufanya maema. Tente esika oyo ba okende kofanda. Ile ema pale atina kuikala. Donc basala nini babimi na bandako na bango ya bien. Banafanyaka nini? Banatokaka machuma yao yenye kwenye ngoa vizuri. Maison solide durable. Ile manyumba ya nguvu yenye Soki babimi na bandako oyo yo banatoka mwe machumba
baye premier jour banakuya siku ya ya kwanza fête ya karamu, basali rassemblement tout autour ya temple, banafanya mkusanyiko kando kando ya base réunir hekalu. tout autour ya temple Banajikusanya kando kando ya premier hekalu. jour. Siku ya kwanza, Après bakoti na batante kisha banaingia ndani ya o mahema, bazobenga comme baite banaita kama watoto wa chumba ozola na kidogo. malamu. Amen. Mais bayebisaki bango ke na lere boza na baite, Lakini wakati Mungu mahema, le sabbat viendra, sabato ya kuya, sabbat mosusu sabato ya kuya, akoya kointervenir na kati ya bafete ya bino wana. ingeingia ndani ya karamu yenu. Ozola na malamu. Unafuata mzuri. Donc c'est que tuzoe comprendre boyeke Nikiwa tunaelewa tangu kusema bafanyi na baite na batante na batante na bango wakati anakaa mtu mahema tu wenye bayebisi bango soki basali 7 jours ya fete, wanamwambia kusema wakati tunafanya masiku 7 ya karamu, soki basi 7e jour ya fete, kama wanaacha siku ya 7 ya dernier karamu, jour ya fete eza 7e jour. mwisho ya karamu ya kwa siku ya 7. Maintenant bakobima na batante Sasa kwa tena kutoka mahema bakei nanu devant le temple banenda kule mbele ya ensemble liboso ta bango nyonso, moja mbele ya hekalu, une réunion devant le temple. banaenda kufanya mkusanyiko mbele ya hekalu. Après bazongi na bandako na bango propre batikaki na Dieu. Kisha banarudi tena machumba ya kujengewa vizuri ya kukawia ya C'est toute la vie. inakuya ni uzima mzima. Osola na malamu ndenge Amen. Est-ce que mama malamu ha? Tunapata mzuri. Kazoke malamu ndenge tolobia eh? Tunaenda vizuri mo. Voilà to décrit d'abord ndenge fête ezalaki. Hapa tunaonesha vile karamu ilikuwa. Maintenant isengeli toyiba la raison des choses. Inaweza tuyue hiyo sababu ya nini. Pourquoi Dieu a fait ainsi? Juu ya nini Mungu alifanya hivyo? D'abord, Kwanza tokendaki kotalisa boye ke tunaenda kuonesha hivi. omoni ntango tozolobela un peu sur fruit. Wakati tunasemezea nje ya matunda, Soko ozwi 1 Corinthiens 15. kama unabeba wa Korinto sura 10, Tangu Paul azo prêché sur la résurrection. wakati Paulo unahubiri juu ya ufufuko, na mjanga Mungu ni mata madola ni mata yote, lakini tafsiri ya neno ungaburie. Korinto wa kwanza sura 15. 1 Corinthiens Korinto wa kwanza chapitre 15. sura 15. Je vais partir au verset 37. Tunaanza kumstari ya 37. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu sèmes ce que tu sèmes? Hiyo unapanda, Ce n'est pas le corps qui naîtra. aila ile mwili itaota, C'est un simple grain. ita watu ni mbegu. De bleu peut-être. Saa zingine ya Ou de quelque autre ngano, semence. saa zingine wa mbegu nyingine, Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. na kisha Mungu anamkaburia mwili vile Et nampendeza, à chaque semence, na kwa mbegu yote il donne un corps qui lui est propre. anampatia mwili inakuya yake. Donc, fruit, tant que nous avons Wakati ununa tunda c'est tout un corps. Ça inakuya va? mwili. Amen. Nous avons malamu, hein? Amen. Parce que nous prenons les textes bibliques. Mtoto wa maandiko ya Biblia. Ok, dans 2 Corinthiens chapitre 5. Tunenda mwa